سلامتنا ببزلخم ويوصحن كورات تخاتاتلتنا نايلومي مدن قص زخونه حابريتا اتن قوال سبعي شدشتي عدم خوينن زولدو لومي ناب هندي أركيون أو زبل حابريتا لو بتوساق دما بزعابا أتا بعالتي خلطة صوتا زنبرت بشيشاي ورس أبيلا ناب حادث صوتا استملستون بزح مشترات انداوص ايزرلو أمالتيو ويزرو مدهن اتي اب سبعي شدشتي عدمين زرخو هصان دحري كندي تشجرن مكران اب هندي كيدن زولد أولاد لومي ناب هندي توصيدو اندات بهاده بستفلالي محوراو ميديا اندات زرقحي زركب ماما مدهن كابزي استبقسه حميمن دكيسن زبل حابريتاون آلو ازي موقسو يدما ابز حلفه اندات نگره كمز نبره محصن اينا تكارينا اتي ولاد ناتنا زر ايو سلازي دما ولادنا هابنا ايلوم كاب هندي زموصو كلتف اورات نيروم زي دما زرارب زعبا قداي فوتيرو كمز نبره زفلت يو ويزرو ماما مدين دما اتولاد كم زي بهبان نابعلن كم زخوانن يه اندا تحابر نيرو نقرقن لومي ماما مدين اتي اب 76 عدما خوينن زولد ولاد حيزن ناب هندي امريحن زبل حابريتاتاتن خوم دما خالت مشتراتون الو بزعبا ماما مدين ازي نواخم نبول نخون مالت يو بتوساق دما بزعبا نيغستي حلفوم انا كنبل نخل بزعبا نيغستي زي تبهال نجر يلي توليدا زعبيت له ابرايان تخون اذا سبزيا بعلت خلت صقتا خوينا نبزح زولو غزيات اندا تساقيت كم زنبرتن كاب سب تغليلا كاب سراح تغليلا نبزح زولو حماق چغرات كم زحلفت زفلط يو اذا حفتنا زي اجن مالتون بغداي دقنسيو تصنيعو ناب مقله كم زاتوتن اب مقله دما بزح نغرات اندا تغبر كم زنبرن زفلط يو نغر گن لومي مالتون شيشاي ورس يزتحابرا كم زنبر زفلط يو نسا اتا نغس دما صنيسا كم تبحالون بسفالالي محوراو ميديا اندات نغر ايو نغر گن لومي بزعبا غازيطኛ شيشاي ورسن كوم دما اتا انبلكم زلنا نغستي حالفومن خالي مشترات حيزو يركب نوزي دما نبزحات سبات اقطعو يركب مالتي بحافجا ويزرو ماما مدين بزعباتي اب 76 عدمن زولدن كوم دما بزعبا اتا بعات خلت صوتا خوينا دحرنا بحد صوتا استملست نغستي حفتناون بزح مشترات اندات بحالي زلو ازي انتي مسن نزبل زرزر حبريتو نواخم انبلن خون مدباتنا حدش زخونكم سبسكرايب ناولكم ابالاتنا دما لايك شير ناولكم مدباتنا سكاب موداتا حابيركم نصنحو نابتي فلاماي حبريتاينا كنبلكم اتي نخل سب اناغرمن بستفلالي محوراو ميدياون اندات زرغخه زركب زنبرن اسكاب حزون زلو بزعبا ماما مدهينيو كنبل مالتيو ماما مدهين قدمي حد عامت نخلو عالم اناغاغاريت سب خوينن مالتون اتان اب عالم غوار سبعي حمشتي خوينن زولدا هنداويت انتخنا زن سبيت زي عندما بتقراويتي ويزرو ماما مدهين استيس ريكورد زي كم سزاورا مالتون اب 76 عدمن كم زولدا ان تبحال بستفلاليو محوراو ميدياتات اندا توزعن اب استفلالي مسفر مزاغبت دما سفيرون نبوز حساب اندا تزرغخ زنبره زفلطيو ነገር ግን ኩራ ሰማዕትና ማማ መድህን اب ዝሕዘዋን اب حيال ዝኾነ ሓዘንን ጭንቀትን ከም ዘለዋ ግን እንዳተሓበረ ይርከብ ወይዘሮ ማማ መድህን ውላድ ንኸወልዳ ብዙሕ ዝጻዕራ እኳ እንተኾና ኣብቲ ፈለም ኣዋን ማለት እውን ኣብ 32 ዕድመ ኩነታት ዝነበራሉ ሓደ ጸኒሰን ነይረን ዝናተባሃለ ዝወረለ እንትኾነ ነገር ግን ድማ እቲ ጽንሱ እውን ኣይኮነን እዘን ሰበይቲ እዚአን ድማ ውላድ ንኸረኸባ ብዙሕ ግዜ ለዓልን ታሕትን እናበላ ብዙሕና ሕዚ ሕክምናታት እናኸዳ ከም ዝነበረ ዝፍለጥ እዩ ማለት እውን ውላድ ሃበኒ እናበላ እናጸለያን खाली ሓሳባትን ብዛዕባ ህርፈት ውላድ እውን እስካብ ዝዓለት እዚኣ ከም ዝነበረ ዝፍለጥ እዩ ማለት ይኩራ ሰማዕትና ማማ መዲድ ግን ድሕሪ ብዙሕ ግዜ ናብ ሂንዲየን ኣምሪሐን ናብ ሂንዲ ዝገበረኦ ጉዕዞ ድማ ኣብቲ ናይ ፈለማ እዋን ጽቡቕ ዝኾነ ማለት እውን ጽቡቕ ዝኾነ ተመክሮ ተረኺብሉ እዘን ሰበይቲ እዚአን ድማ ልክዕ ከም ሃገረን ጸኒሰን ዝወለዳሉ ዕለት ከም ዝነበረ ዝፍለጥ እዩ ባርከስ ማማ መድሂን ማለት እዩ ክቲ ዝወለደኦ ህፃን ናይ ሂንዲ መልክዕ ስለ ዘለዎ ኣብዚ ዘሎ ሕብረተሰብ ድማ ንምቕባሉ ኣጸጋሚ ኮይኑ ከም ዝነበረ ዝፍለጥ እዩ ነገር ግን ኮይኑ ውዒሉ ሓዲጉ ከም ዝተቀበሎ ባርከስ ማማ መድህን ናብ ሂንዲ ኸይደን ማለት እውን ህፃን ከም ዝወለዳ ተሕቢሩ እዩ እዚ ህፃን እዚ ድማ ናይ ሂንዲ ዘርኢ ስለ ዘለዎ እቲ ምስሊ እውን ናይ ሂንዲ ስለ ዝኾነ ብብዙሕ እንዳተወረየ ከም ዝነበረ ዝፍለጥ እዩ ማለት እዩ ኩራት ሰማዕትና ነገር ግን ማማ መድህን እስካብ ዝዓለት እዚኣ ደፊሩ ዝተዛረበን ሕማቕ ነገር እውን ኣይነበረን ኣብቲ ሎም እዋን ብዙሕ ዓንቀፍከትካ ኣጋጢሙ እንተነበረ ናብ ሂንዲ ኣብ ዘምርሓሉ እዋን ድማ ሂንዲ ብዝተፈላለዩ ሙያተኛታት እዘን ጓል 76 ዕድመ ክወልዳ ከም ዝኽኣላ ዝፍለጥ እዩ ማለት
ማለት ይኩራ ሰማዕትና ባርከስ ካብዚ ዝተበገሰ ብዙሕ ሓበሬታታት እንዳወፀ ከም ዝነበረ ዝፍለጥ እንትኸውን ነገር ግን ናይ ዘን ሰበይቲ እዚአን ምውላድ ንብዙሕ ሰብ ዘደናጊጹ ዝነበረ ኩነታት እውን እዩ ማለት ይኩራ ሰማዕትና ባርከስ ዘን ሰበይቲ እዚአን ካብ ሂንዲ ዝመፁ ክልተ ፍቁራት ናትና እዩ ብዝብል እቲ ውላድ ክወስድዎ ፈቲኖም ከም ዝነበረ ዝፍለጥ ነገር ግን ሕጊ ከም ዘይፈቅደን እስካብ ሕዚ ድማ ሙሳኣቶም ከም ዘይነበረ ዝፍለጥ እዩ ማለት ይኩራ ሰማዕትና ነገር ግን እዚ ሰብዚ ምርመራ ክግበር እናተባሃለ እዚ ምርመራ እዚ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ስለ ዘይፍቀድ ናብ ሂንዲ ሒዞም ንክኸዱ ሎሚ ወሲኖም ኣለው እናተባሃለ እቶም ካብ ሂንዲ ዝመፁ ክልተ ፍቁራትን ከም ድማ ወይዘሮ ማማ መድሂን እውን ሒዘን ክኸዳ እናተባሃለ እቲ ዝወለደ ውላድ ናብ ሂንዲ ሒዞን ክኸዳ ዝብል ሓበሬታ እንዳተሰምዒ ዘሎ ማለት ይኩራ ሰማዕትና ብዛዕባ እታ በዓልቲ ክልተ ፆታ ኮይና ድሓረ ናብ ሓደ ፆታ ዝተቀየረት ድማ ማለት እውን ንግስቲ ሓለፎም እዛ ሓፍትና እዚኣ እውን ብዙሕ ስቅያት ኣሕሊፋ እያ ነገር ግን ብጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ተቢሉ እዛ ሰብ እዚኣ ንክትሕገዝ እውን ተገይሩ ከም ዝነበረ ዝፍለጥ እዩ ማለት እዩ እዛ ሰብ እዚኣ ድማ ምስ ጋዜጠኛ ሽሻይ ወራስ ብምርኻብ እዛ ሰብ እዚኣ ፅቡቅ ዝኾነ ስራሕ ተሰሪሕላ ኣብ ዝሓፀረ እዋን እውን ከም ዝተወደአላ ዝፍለጥ እዩ ማለት ይኩራ ሰማዕትና ነገር ግን እዛ ሰብ እዚኣ ሽሻይ ወራስ ሰሪቕን እናበለት ክሴታ ጀሚራ ከም ዝነበረት እውን ዝፍለጥ እዩ እታ ክሴታ እዚኣ ድማ ኣብ መንጎኣ ከም ዝነበረት እውን እንዳተሓበረ ፀኒሑ እዩ ማለት ይኩራ ሰማዕትና ባርከስ እዛ ሰብ እዚኣ ሽሻይ ወራስ ልዕሊ 3-4 ሚልዮን ፀሊምኒ እናበለት እናተናገረት ዝነበረት እንትኸውን ነገር ግን ድማ ነዚ መላስ እዚ ኣካል ኣይነበረን መሳርሒ ሚድያ ኮይኖም ከም ዝሓለፍዎ እዩ ዝፍለጥ ማለት ይኩራ ሰማዕትና እዛ ሰብ እዚኣ ድማ ምስ ጋዜጠኛ ሽሻይ ወራስ ብምርኻባ ሕጉስቲ እየ ካብ ሓወይ ብላዕሊ ካብ ወላዲ ብላዕሊ ናበለት ድሕሪ ምንባር ምንም ከይተፈለጠ ክፈላለዩ እዮም ክኢሎም ማለት ይኩራ ሰማዕትና ባርከስ ካብ ዝተበገሰ ድማ ናይ ብዙሕ ሰባት ዝተወሰነ ከም ዘዘራረብ እውን ዝፍለጥ እዩ ማለት እዩ እዛ ሰብ እዚኣ ግን ማለት እውን ንግስቲ ኣብዚ ሕዚ እዋን ፀኒሳ ሕክምና ኣወዲዳ ከም ዝተመርዓወት ዝፍለጥ እንትኸውን ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ፀኒሳ ትርከብ ማለት እዩ ጉዳይ ፅንሳ ድማ ሽሻይ ወራስ ዝብል ሓበሬታ እውን እንዳተሰምዕ ዘሎ ማለት ይኩራ ሰማዕትና ምክንያቱ ብዘይካ ንሱ ካሊእ ቀርባ ኣይነበረን ስለዚ ድማ ተፀኒሱ ዘሎ ናቱ እዩ እናተባሃለ ብዝተፈላለየ ማሕበራዊ ሚድያ እውን እንዳተዘርግሐ ይርከብ ማለት ይኩራ ሰማዕትና ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ብዙሓት ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚድያ ናይ ሽሻይ ወራስ መልሲ እናተፀበዮም ዝርከቡ ምክንያቱ ሽሻይ ወራስ ኣብዛ ሰብ እዚኣ ፅቡቅ ዝኾኑ ፍጻሜታት ብዙሕ ገይሩ እዩ ነገር ግን ድማ ኣብ ደገ ዝነበረ ፕሮሰሳ ከም ዘቋረፀን እቲ ብስማ ተገዝኡ ዝነበረ ገዛ ከም ዝጠለማን እውን ዝፍለጥ እዩ ንሆ ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ንሱ ኣፅኒስዋ ክበሃል ከሎ ንኩሉ ሰብ እናዳናገፀ ይርከብ ማለት እዩ ሓደ ወሃብቲ ርእይቶ ድማ ምክንያቱ ምስኡ ስለ ዘይተስማዕምዕት እዩ እቲ ገዛ እውን ክጠልማ ዝኽኣለ እቲ ናይ ደገ ጉዕዞ እውን ወይ ድማ ዝነበረ ፕሮሰስ እውን ክስርዞ ዝኽኣለ በዚ ምክንያት እዚ እዩ ስለዚ ድማ ገባሪ ሓዳግ እሱ ስለ ዝነበረ ሕዚ እውን እንተኾነ እቲ ፅንሲ ካብኡ ኣይሓልፍን ብሕጊ ክትሓዝ ኣለዎ ዝብል ሓደ ወሃብቲ ርእይቶታት እውን ኣለዎ ማለት ይኩራ ሰማዕትና ብሓፈሻ ንሎሚ ዝወናዮም ዝርዝር ሓበሬታና እዚኦም ይመስል ነይሮም እስካብ መወዳእታ ሓቢርኩም ፀናሕኩም ካብ ልቢ እናመስገና ሰላም ሰናይ ፃንሕቲ ይጎረልኩም